इंग्लिश में पढ़ना है सर कोई ना फिर कुछ क्वेश्चन लिखो देखो फाइंड द कोड ऑफ प्रोसीड करना है और बोल रहे हैं बोल रहे हैं फोन में करो ये क्लास में बॉक्सटा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोसीड देख लो find the coordinate of the cosine the vertices the length of major axis and the minor axis the length of major axis and the minor axis and the eccentricity of an image sin x square plus 4y square is equal to 36 sin x square plus 4y square is equal to 36 now find the equation of the ellipse next question find the equation of the ellipse whose vertex are plus or minus starting 0 vertex केते देबे plus or minus starting 0 and whose are plus or minus 50 से plus or minus 50 vertex देला plus or minus starting 0 whose देला plus or minus 50 একটা 10 টা 10:30 টা কেটে লিখিলা লিখিলা आगे देखो अब लगा find the equation of the ellipse find the equation of the ellipse with major axis with major axis and passing through the point 4 3 and passing through the point 4 3 and -1 4 कितना क्वेश्चन है अभी है तीनटा लास्ट क्वेश्चन है -4 3 and -1 4 ଆଉ ଦିଟା क्वेश्चन लिखि दो गोटे क्वेश्चन कर दबा लिखि दियो फाइंड द
coordinate of OC, the vertices, the length of major axis, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity, and the length of lotus rectum. Lotus rectum जे का कोइला देखि दियो टेबल किते कल देखि दियो गोटे इलिप्स रो लोटस रेक्टम का कहबा ना एई जो एतिक जो लेंथ थाए ताको कोन कहबा पिले लोटस रेक्टम एटा कोन कहबा फोकल वन एटा ला फोकस टू बुझी पाछो मने कर बुझी पाछो अच्छा तो एई जो केते सब v स्क्वायर बाय a माने नहीं एटा से केते डिस्टेंस हो v स्क्वायर बाय a एटा केते देला 2v स्क्वायर बाय a এটা কইবা কোন ইকুয়াল টু length of কোন lotus rectum ହେଲା এখন কইবা length of lotus rectum অপার যদি নজর করতে তো আমি বলছি বুঝিয়ে দাও তাহলে এদিকে সিম্পল লাগলো হবে কি আচ্ছা 36x স্কয়ার 4y স্কয়ার কোশ্চেন লিখে দিতে আই কোশ্চেন নাও 36x স্কয়ার 4y স্কয়ার ইকুয়াল টু 144 36 x square plus 4y square equal to 144 গোটে দিলো আর গোটে দিলো x square by 100 plus y square by 400 equal to 1 देला अगर टिके लिखि दियो लॉटस रेक्टम तापर क्वेश्चन ना कर ये तो पढ़े न कि लॉटस lotus rectum open ellipse is a line segment perpendicular to the major axis through any of the foci and whose end point lie on the ellipse देखो नहीं देखो देखो रे এটা ওটা কোন কই রে হ্যালো কও না lotus rectum का कोइबा देखो lotus rectum open ellipse a line segment perpendicular का से देती major axis अब पास का करती देखो सी कोटे फोसी देखि पास करतो ता माने এই দুইটা তার মেজর অ্যাক্সিস হই গেল যে কোনো सी कोटे तो আমরা কাম করতে না খবর কেতটা মেজর অ্যাক্সিস দেখাবে
दीटा अरे कोन इलिप्स रे फोकस केइटा दीटा ताले मेजर एक्सिस केइटा हो दीटा ताले जे कोनो से हम गोटे काम बुझी गला तो केमिति काउंट करना देखो एटा नै गली कोन ओरिजिन ठीक अछि एटा को पॉइंट नेबो मने करो ए पॉइंट एटा को पॉइंट नेली बी पॉइंट ठीक अछि आरो कोऑर्डिनेट दोनों के तो ये परपेंडिकुलर है तमने ये कितने का हो ये कितना हो पॉइंट तो कौन होबे नाइलो सी अपन की देबा आरो कोऑर्डिनेट केते दियो सी जीरो होबे की हाई लगबे आरो कोऑर्डिनेट केते होबो माइनस सी जीरो होबे रहा को ना তাহলে এই যদি কোঅর্ডিনেট কেটে হবে এই যদি কোঅর্ডিনেট কেটে হবে এই যদি কেটে হবে সি মানে আর কোঅর্ডিনেট কেটে হবে সি আউ কেটে y হবে নাই আর হবে নাই তাহলে এই যদি কো ডিসটেন্স কেটে হবে বলে লিখো মনে করো পি পয়েন্ট ডি f1 কেটে হবে আর ডি f1 কেটে হবে সমান লিখো ফর্মুলা বগা কোন লিখবো কোন লিখবা c minus अरे ये डिस्टेंस कितना होगा c minus c का स्क्वायर को c minus c का होल स्क्वायर प्लस कितने की होगा y minus 0 का स्क्वायर का कौन उल्टा তাহলে p f1 কেটে হবে মিলে মানে কো 0 হয়ে গেল এটা দেবে গেল কো y স্কয়ার রুট ওভার কেটে y আচ্ছা মোর ইকুয়েশন কোন দিলা মিলে মানে s স্কয়ার বাই a স্কয়ার y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু কোন দিলা 1 তাহলে y স্কয়ার বাই b স্কয়ার কেটে হবে কো না মাইনাস s স্কয়ার বাই a স্কয়ার মনে নাই কেটে হবে মাইনাস s স্কয়ার বাই a স্কয়ার সমানই তাহলে y স্কয়ার যে কেটে হবে কো को उल्टा लेगी 1 माइनस अरे हां ये ठीक है तो अच्छा a स्क्वायर पड़ेगा कितना मिला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैसे पड़ेगा इसको 0 स्क्वायर रूट ओवर हटा देले कितने होगा समान भूल करे तो उदाहरण अब ठीक है ठीक है ये मूव कर अच्छा मतलब को एल प्रतीक केटा हो कि एल हो कि नहीं डबल क्रोस सकता एल बोल माने एडी केते नहीं सीएल अच्छा एई पॉइंटटा कोठी अछि ए पॉइंटटा कोठी अछि इलिप्स रे अछि अरे नाही कि मु कोन लिखि को पॉइंट P lies on the कोन इलिप्स पॉइंट P कोन लाइन ऑन द इलिप्स ताले पॉइंट P जदी इलिप्स रे इलिप्स क्वेश्चन को करियो सैटिस्फाई करू आउ रे कहि बुझिए कोन लिखियो पिले माने s स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल केते हो पिले 1 अच्छा x रो स्क्वायर जगह केते लिखबो x रो स्क्वायर जगह केते छै x जगह c अरे कोन केते लिखबो c बाय a स्क्वायर y स्क्वायर जगह केते लिखबो l l बाय केते लिखबो b स्क्वायर इक्वल टू 1 তাহলে l বাই b স্কয়ার কত হবে 1 মাইনাস c বাই a স্কয়ার কত না তাহলে l বাই b স্কয়ার কত হচ্ছে মানে কো a স্কয়ার মাইনাস c ঠিক আছে আচ্ছা तो a इज इक्वल टू कितने की होगा b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस c बाय कितना रहता है a स्क्वायर अच्छा c जगह कितने लिख दे करेगा a स्क्वायर प्लस समझे c जगह कितने लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हां b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना नहीं बाय कितना रहेगा a स्क्वायर
अरे हाँ नहीं कहूँगा, अरे हाँ नहीं कहूँगा। हाँ हाँ तो कर दे कर। তাহলে l ইকুয়াল গোটা কাম করবে এদিরা মাল্টিপ্লাই করবে কেতে হলা b স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার কেতে c বাই কেতে a র স্কয়ার মানে নাই। আচ্ছা তো এবে কমন নেই দিবা, এবে কমন নেই দিবা, l কমন নেই গেলে কেতে রইব কো l ইকুয়াল টু কো b স্কয়ার a স্কয়ার বাই a স্কয়ার ঠিক আছে মাইনাস b স্কয়ার c বাই কেতে a স্কয়ার। আচ্ছা স্কয়ার স্কয়ার কটি হলা ঠিক আছে। আচ্ছা এবে কেতে রইলা কো বি স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার এর কেতে লিখতে পারবো শিওর ওটা কোন গেলা রে ও এখন কোন দিলে x হলা c এ দিয়ে c বাই স্কয়ার কি করছি c বাই a স্কয়ার প্লাস a বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 আমার দরকার l ও স্কয়ার এ দিয়েছি ছাড়ি দিছি হ্যাঁ ହେଲା ଜାଣି ପାଇଲ କଣ ବୁଲେଇଛି ହେଲା ବିଲେ ଏବେ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ l স্কয়ার বাই b স্কয়ার এলসিএম পড়েगा a স্কয়ার a স্কয়ার মাইনাস কেতে কি হবে c স্কয়ার ଏବେ দেখো বরাবর l স্কয়ার বাই b স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার কেতে লিখব a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার l স্কয়ার বাই b স্কয়ার এটা হবে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার বাই কেতে ये दोनों स्क्वायर करता हुआ स्क्वायर स्क्वायर कटिएगा माइनस स्क्वायर अरे जो हिसाब के छोटा छोटा चीज जो बोलो निकल जाओ आगे आगे देख लो स्क्वायर ठीक है जी आगे क्या करेगा स्क्वायर ये ठीक है अच्छा एल स्क्वायर है कहते बी टू द पावर 4 बाय कहते 13 स्क्वायर তাহলে এল এর कहते बी स्क्वायर बाय कहते 8 তার মানে এতিকি कहते हैं ये এতিকি है नहीं डॉक्टर से एकदम पहले कौन पूछ रहा टोटल है ना नहीं length of डॉक्टर से एकदम is equal to 2l 2 into कहते b square by s a square square equal to कहते 2b square by चला देखिए दो tadi kan Rahul yang mana kata lagi ada kata aku cinta apa bosnya
তাকে লিখি দাও তোমরা বসে দেখতে দাও ওরা বসে क्वेश्चन देखो कौन लेगी क्वेश्चन बड़ा से देखो क्वेश्चन आराम से देखो हां कौन दिला find the coordinate of the pussy pussy the coordinate bar करना the vertices of the vertices the length of major axis and the minor axis eccentricity of an ellipse कितना दिला ellipse का इक्वेशन कितना दिला 9x square plus 7 और y square is equal to कितना दिला 1 is equal to 36 देखो already equation of ellipse ଅଛି କି ନା କାହିଁକି equation of ellipse ଦିଟା x ର square by a ର square y square by b square equal to 1 ଆଉ ଗୋଟେ କଣ b square plus y square by a square equal to 1 କାହିଁକି ନା major axis ଟା ଗୋଟେ ରହି ଆମେ 36 ଟା କଣ କରିବା ଏପଟେ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅ କେତେ ରହିବ 9x square plus 4 ଆମେ बनेगा को 9x y square by 36 equal to कितने 1 9 4 9 ना नहीं अरे कौन x square by 4 plus y square by 9 equal to कितने ना 1 देखो तुमको एटा कौन है कौन सिक्स रो इक्वेशन एबे मेजर एक्सिस ता को एक्सिस रो अछि केमिति जानिबा ना देखो पूरा समस्त बोलछ दे कौन जानिबार अछि इक्वेशन मते मिली गला कौन जानिबार अछि मेजर एक्सिस ता कोड अछि कोउ पटे अछि एक्स रे अछि ना वाई रे ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବ ମେଜର ଆକ୍ସିସ ଟା ସେଇ ଆକ୍ସିସ ରେ ଥିବ ଏଠି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି y ର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମେଜର ଆକ୍ସିସ ଟା କୋଉ ଆକ୍ସିସ ରେ ଅଛି y କୋଉ ଆକ୍ସିସ ରେ ଅଛି y ଆକ୍ସିସ ଦେଖିବା କଣ your major axis on co-axis y axis मतलब पहले y axis पे इक्वेशन कौन थे मेजर एक्सिस y axis ले थे x square by b square plus y square by x square equal to पहले ये a square जगह पे कितने की बात नहीं अब मैंने a कितने की पूछा मैंने प्लस और माइनस ये बात तो नहीं b square कितना हुआ प्लस और माइनस कितने चलिएगा अच्छा ए रो को हमने कौन कौन दिले वर्टेक्स रो कोऑर्डिनेट तार कोऑर्डिनेट वर्टेक्स रो कोऑर्डिनेट तार कोऑर्डिनेट वर्टेक्स के तब कौन वर्टिसेस रो कोऑर्डिनेट के तब को एक्सिस रे अछि मेजर एक्सिस को एक्सिस रे अछि ताले वर्टिसेस के को एक्सिस रे रहलो y एक्सिस है कौन को एक्सिस रे रहलो y एक्सिस रे कौन की वैल्यू को 0 10 पर बुझिला अच्छा सी को रहइबो कोन सी रो फॉर्मूला कोन उल्टा बार देखो a स्क्वायर माइनस माइनस एटा a स्क्वायर माइनस कोन b स्क्वायर ना नहीं अरे हम प्लस 4 तमने केते देखो प्लस और माइनस केते रूट 30 प्लस और माइनस केते रूट 30 तमने सी हमर कहा कहउतले कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एबे देखो कोसिना को एक्सिस रहइबो मेजर एक्सिस रो एक्सिस कोड अछि तार कोसिनी कोड रहइबो एक्सिस ताले एडी कले दिबा करे गना कोऑर्डिनेट ऑफ कोसी केते लिखिबा को 0 प्लस और माइनस केते रूट बुझिएला ना आउटर करी बुझिएला आउटर करी आउटर करी कौन दे
এই কোন রে এটা মাইনর মিস্টেক ହେଲା ଆଉ ବୁଝିଲା ତାପରେ କଣ ରହିଲା ତାର କୋଅର୍ଡିନେଟ ବାହାରିଲେ ମେଜର ଆକ୍ସିସ ହେଲେ ତାହେଲେ ଏନ୍ତା କରିବା लेंथ ऑफ कौन बोले मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के देला 2b 2b ने 2a 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के 2a তাহলে 2 গুণন a যার ভিতরে কিবা 3 কেতে কেতে লিখব 6 বুঝি পাইলো না বুঝি পাইলো ফর্মুলা তো मेजर एक्सिस টা 2a ডাকনা দেখি যেতবে मेजर एक्सिस টা পড়া দেখি এইটা কইছে না মেজর एक्सिस দেখি দিও অদালি পারছো এইটা যে কেটে দিলা এ না মানে এইটা যে কেটে দাও এ তাহলে a প্লাস এ কেটে দিলা 2a মেজর एक्सिस বুঝিবে मेजर एक्सिस কে দিলা 2a लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस केटा बोले 2b काई दी ये भी b तमन टोटल केटा है 2b তাহলে কেটা ইউনিট কো 2 গুণন 2 এর কেটা है 4 ইউনিট তাহলে এসেন্ট্রিসিটি এর ফর্মুলা কত দিলে c বাই t c এর কেটা লিখা পড় c জায়গায় √2 5b এর জায়গায় কেটা লিখবা b তোমাকে স্যার প্লাস অর মাইনাস কাই দিলে কি আর বাকি প্লাস অর মাইনাস আছে তার বাকি প্লাস অর মাইনাস আছে টোটাল প্লাস লিখে দাও না গো বলছো আর হ্যাঁ করো দুইটা প্লাস বাই প্লাস কেতে প্লাস দুইটা মাইনাস বাই মাইনাস কেতে প্লাস নাকি আউ কোন দিলা কি তো আরে এতি পচার দিলা eccentricity minor axis major axis coordinate of vertex coordinate of foci বাস এটি দাও ধন্যবাদ নেক্সট আমি দিবা করো নেক্সট কোশ্চেন দিবা নেক্সট কোশ্চেন পড় বন্ধুরা নেক্সট কোশ্চেন 2 নাম্বার পড়া find the equation of relief अच्छा अब देखो given coordinate of vertices কেন রাখো কোনটা vertices plus minus 30 ঠিক আছে coordinate of আগুন রাখো coordinate of c o c র coordinate কি না 50 তার মানে here 56 ये आउट याद मोटे बुला लोगे ये आउट कर देगा प्लस और माइनस 30 सी के दे माइनस 9 তাহলে b के দাও বলে মানে a স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার টোটাল অফ দিকে কিসকা this implies that b is equal to দাও বলে মানে a র স্কয়ার কত 169 minus 25 तो रूट ऑफ नहीं this implies that b is equal to plus or minus करे अच्छा मतलब को एटी मेजर एक्सिस का को एक्सिस रो के कहबे हाथ में के मेजर एक्सिस को एक्सिस रो क्वेश्चन देखा क्वेश्चन में देखो मेजर एक्सिस को एक्सिस हाथ में अरे हाथ तो देखो ना को एक्सिस रो काई अरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है उसके में कोऑर्डिनेट को एक्सिस रो एक्स मेजर एक्सिस বুঝি পারছো ওগুলা তাহলে ইকুয়েশন অফ রিলিফ কোন হবে s স্কয়ার বাই a স্কয়ার y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু না নাই মানে x স্কয়ার বাই a এর কত লিখবা 30 30 স্কয়ার কত প্লাস y স্কয়ার বাই b এর কত লিখবা ও বুঝি পাইলা পিলা মানে আরে বুঝি পাইলা নেক্সট কাট করো find the equation of relief with major axis along the x axis major axis টা করেছি x axis and passing through the point 43 and -1 4 ঠিক আছে চিত্র করে
দেখো এটা কোন বটে এটা কোন আলো কোন না हां এটা ইলিপ্স র কোন হইছিটা কোন ওটা একটু কেতে লিখিব মাইনাস ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ কোন কোন আর কোন কেতে হবো c0 আর কোন দেলা দুইটা পয়েন্ট तुमको दे देला দুইটা পয়েন্ট কে দিয়ে ওটা হলো 4 3 আর ওটা হলো -1 4 ওটা হলো 4 আর ওটা 3 এটা হলো টি পয়েন্ট ওটা হলো কিউ করে দিলাম পরে -1 4 ইলিপ্স উপরে করেছি ইলিপ্স উপরে আছে যদি ইলিপ্স উপরে আছে তবে ইলিপ্স র ইকুয়েশন পচাছি বুঝি পারছো তো বুঝেছি ইলিপ্স র ইকুয়েশন আগে যা যা নেই যে লিখি দেবা কোন নেই যে কো রাখবো यार मेजर एक्सिस और को एक्सिस समझ तो को और बाकी को काटे गैस हो रहा है इसमें को एक्सिस एक्स मेजर एक्सिस और का তাহলে দুই জায়গার কোঅর্ডিনেট একই যাও কোঅর্ডিনেট সমস্ত গুলো রাখো কোঅর্ডিনেট অফ ভার্টিসেস কেটে নিচে কেটে নিচে ও +- a 0 কেটে নিচে +- a कोऑर्डिनेट केते নিচে को केते নিচে को +- c इक्वेशन ऑफ आरने इलिप्स केता को और नहीं मु कहि परिबि रे धन এই পয়েন্টটা কোউতে আছে আর ভিতরে আনে নাই আরে কোন বি পয়েন্টটা কোন আছে ইলিপ্স রে আছে নাই তাহলে ইলিপ্স র ইকুয়েশন को কোন করিব তাহলে মু কোন লিখিবি ই পয়েন্ট lies on the ellipse then কোন লিখিব x জায়গায় কত লিখিব 4 4 স্কয়ার কত 16 y জায়গায় a স্কয়ার আরে ঠাকুর তারপরে কত লিখিব y জায়গায় 3 3 স্কয়ার কত 9 y জায়গায় b স্কয়ার ইকুয়াল টু কত মানে নাই গোটে টার্মে কনভার্ট করতবা যা তুমি ইচ্ছা হবে তুমি কনভার্ট করতে করো 16 বাই a স্কয়ার কত লিখো 1 মাইনাস কত 9 বাই b স্কয়ার আচ্ছা এখানে 16 বাই a স্কয়ার কত হবে b স্কয়ার মাইনাস 9 হবে নাই আর হবে নাই হবে আচ্ছা তো এবে কো 1 বাই a স্কয়ার কত হবে 16 টাকে 0 করে ডিক্লেয়ার कर दियो কাকে বলছো b স্কয়ার মাইনাস 9 বাই কত লিখবা 16 b স্কয়ার আচ্ছা এটি কত কো a স্কয়ার ঘুমিয়ে দিও কোন হবে 16 b স্কয়ার বাই b স্কয়ার মাইনাস 9 বাস ऐसा এক ইকুয়েশন নাই সরিগলা আরে সরিগলা এটা কত নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে দিলি 2 নম্বর এবে কোন পয়েন্ট আসি রাখো কিউ পয়েন্ট এবে কোন পয়েন্ট লিখবা তো 2 points lies on the corner ellipse 2 point এর কোন আছে ellipse নাইলে আর हम नहीं को তাহলে ellipse রে কোন লিখবে লিখো দেখো না দেখো हां -1 স্কয়ার কত না 1 1 বাই কত লিখবা a স্কয়ার প্লাস 16 বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু কত 1 বাই a স্কয়ার কত লিখ দেবা 1 বাই a স্কয়ার দেখো সেটা কি হবে 5 কত প্লাস 16 বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু কত 1 দুই জন করে এলসিএম কত নেবা লো 16 16 b স্কয়ার 16 b স্কয়ার হলো 1 কত করে লিখব b স্কয়ার মাইনাস 9
এটি 20 কাটলে 1600 কেটে ହେଲା 256 ইকুয়াল টু কেটে ହେଲା তাহলে b স্কয়ার মাইনাস 9 ডট 256 ইকুয়াল টু কেটে ହେଲା 16 होगी तो b स्क्वायर कैसे बाहर कर दियो 15 b स्क्वायर इक्वल टू 256 को कर देंगे 247 তাহলে b স্কয়ার ইকুয়াল টু কত হবে 247 বাই কেটে b স্কয়ার হলো 245 দেখি মানে a স্কয়ার কত বাদ कर दियो a স্কয়ার কত এটি কত b স্কয়ার আমরা লিখব 16 ইনটু কত আছে 247 বাই কেটে 15 বাই 247 বাই 15 નો કોણ લખી દેવો સ્ક્વેર માઈનસ 9 আর হল নাই গো ওকে এটা তো আমি বাহার করে দেব উড়িব হরিব হরিব উড়িব উড়িব নিয়ে বাহার করে দেব কোশ্চেনটা কম করে দিল फोर थ्री माइनस 1 4 हाँ ए स्क्वायर दे दी थी 244